Cumprimentos a todos com a paz do Senhor. Witam każdego z Was, pokój pański. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Bom dia. Bóg jest dobry. Cały czas. Bóg jest dobry. Pastor, ja mówiłem z Tobą, że będzie kazanie po polsku. Vai pregar em polonês. Aleluia. Nie dzisiaj. Não hoje, não, tem que pregar hoje. Ja będzie, ale nie dzisiaj. Spoko. Vai ser pregado em português, mas não hoje. Glórias a Deus. Deus é bom. E em toda hora. Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia. Zapraszam Cię, aby otwierać Pismo Świętego razem ze mną. No livro de Gênesis, capítulo 45. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 45. Versículo 8. Wersety 8. Gênesis 45, versículo 8. Pierwsza Mojżeszowa 45, 8. Diz assim a palavra do Senhor. Tak mówi Bożego Słowa. Então, agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. E Ele me fez pai de Faraó, e o Senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. 45, 8. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Pai eterno, obrigado por tudo, Ojcze wieczności, bardzo Ci dziękujemy pela tua bondade, pela tua graça, za Twoją łaskę, dobrocie, por este dia, za ten piękny dzień, por aqui estarmos reunidos para podermos te prestar culto e adoração. że możemy tu być, aby uwielbiać Cię, Panie, ofiarować Tobie nabożeństwo. Oramos por esse momento em nome de Jesus. My modlimy się właśnie w tym moment. Pedimos que Teu Espírito fale conosco, fale nossos corações. Prosimy, aby Duchu Święty mówił do naszym serca. Pedimos que a Tua palavra, o rema de Deus, Prosimy, aby Twoja rema od Boga, Twoje słowo, possa falar para nossos corações. abyś mógł mówić do naszym serca. Em nome de Jesus. W imieniu Jezus. Repreenda, Senhor, inimigo. Teraz my chromimy wszelkie, być może ataki od przyjaciela. Repreenda, Senhor, distrações. Teraz, aby ludzie byli skupieni. Permita, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar terra fértil. Panie, pozwól, abyś Twoje słowo znajdowało w naszym sercu dobra ziemia. E não volta para si vazia antes que faça aquilo que Te apraz, Senhor. Abyś wypełnił Twoje słowo, które mówi, że Twoje słowo nie wraca pusta, ale dokona, co ma być dokonane. Em nome de Jesus nós oramos. W imieniu Jezus modlimy się. Amém. Amen. Tome teu assento, por favor. Swobodnie, usiądźmy. Nos alegramos na manhã de hoje porque este é o dia que o Senhor Deus fez. Radujemy się, ponieważ ten dzień również Bóg nam stworzył. E louvo a Deus por estar aqui para poder ministrar a palavra do Senhor. Ja uwielbiam Boga za okazję, że mogę podzielić się Bożym Słowem. É prazer estar aqui, é uma grande responsabilidade também. To jest przywilej, miło, ale jest też również wielka odpowiedzialnością, że mogę tu być. Mas como Paulo disse a Timóteo, pregue a palavra. Ale to jak apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, głoś Słowo. Dentro e fora do tempo. W czasu czy poza czasem. Então, se chamam cumprir aquilo que é um dos mandamentos que o nosso Senhor Jesus nos deixou. Więc chcę być posłuszny, aby wypełnił się w moje życie jeden z przykazania Pana w mego życia. É pregar o Evangelho. Głosić Ewangelię, Słowo. E nós estamos nesta época, My teraz, w tym czasu, w którym jesteśmy, aqui na igreja, falar sobre levando vida. Ostatnio Bóg do nas mówił w temacie, że mamy przynosić życie, dawać życie. E desde já quero agradecer ao pastor João, I też chcę dziękować pastora Jana, líder local da igreja, pastor lokalnego kościoła, por dar essa oportunidade para poder esmiuçar sobre esse tema, levando vida. że da mi okazję i że też zachęca mnie, aby mógł podzielić słowa na ten temat. Amém. Saúde do casal pastorado.
Pozdravljeni. Glórias a Deus. Hvala Bogu. Então, abrimos o livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 8. Читалищме перша може слова Рожал, стържи 5, версет 8. O livro de Gênesis é um livro muito especial para nós, na verdade. Перша може слова е база щигулни кшенга для каждого из нас. Porque é um livro do princípio Відомо, що це збережить, e é um мові livro о початок, e é um livro dos princípios também. і мові о початок, о початках. Amém? Amen? E nós vimos aí como as coisas começaram Віємо і читаємо, як життя чисто зачало, e como Deus instituiu as coisas aqui na terra também. як Бог створив, організував всі речі на землі. E vemos que Deus chamou Abraão no capítulo 12. І теж віємо, що розділ 12, Бог повів Авраама. E Abraão teve o seu filho, qual é o nome? Авраам мав один сина, як мав на ім'я Авраам сина? O curso bíblico. Син Авраама, як на ім'я? Isaac, não é? Ізаки? Так. Amém. Então Abraão teve o seu filho chamado Isaac. Важно, Ізак. Deus chamou Abraão porque Abraão, naquela época, era a pessoa que estava disponível de ouvir a voz de Deus e deixar os deuses da sua terra e andar com Deus. Помните, ми зрозуміємо, для чого Бог повів Авраама. Поніж, да се зрозуміє, що Авраам був готовий слухати Божого голосу і опустити опції Богів. Porque Abraão era pagão. Бо Жане, коли Бог повів Авраама, він був поганина. Em outras palavras, Abraão era ímpio. Просто безбожника. Naquele tempo, seu nome era Abraão, na verdade. Abraão. Abraão. Vemos que nazýva-se Abraham. Então Deus chama Abraão, faz com ele uma aliança. Więc Bóg powołał Abraham i uczynił z nim przymierze. E porque Abraão foi fiel a Deus, seguindo a Deus mesmo sem o ver, tendo a fé em Deus, mesmo sem poder ver a Deus. Wiemy, że Abraham był wierny Bogu cały czas, nawet kiedy Boga nie widział. Então Deus fez uma aliança com Abraão e a sua geração. Właśnie Bóg zarwał przymierza z nim i jego pokoleniem. Até nós que estamos aqui somos filhos de Abraão pela fé. Przez wiarę, nawet tu my obecni, jesteśmy nazywani dziećmi Bożymi przez wiarę. Está escrito no Novo Testamento. Nowy Testament pisze o tym. Então, Abraão tem Isaac. Właśnie, Abraham miał Izaka. E Isaac tem... Izak miał syn, jak? Quem são os dois filhos de Isaac? Jacó e Isaú, não é? Izau i Jakub. Jakub, Izau. Então, Jacó e Isaú são os dois filhos de Isaac. Właśnie, Izau i Jakub, syna Izaka. E Deus escolhe Jacó para continuar com a promessa que fez a Abraão. I Bóg wybrał Jakub i dał, aby doszczęł wypełnił obietnicę, którą dał Abrahamowi. E Jacó teve filhos. I wiemy, że Jakub miał dzieci. 12 filhos e uma filha. 12 synów i jedna córka. Não fala-se muito sobre a filha, não é? Nie jest dużo napisane o córka, prawda? Mas ele teve uma filha. Ale Qual é o miał nome? córka. Jak miał na imię córka Dina, não é? Jakuba? Dina? Dina, filha de Jacó. Dina? Dina? Dina, filha de Jacó. Córka Jakuba. Então, mas dos 12 filhos que Jacó teve, Z tych 12 synów, mężczyzn, który Jakub miał, ele teve um filho chamado José. jeden z tych był Józef. Na verdade, José é filho de Raquel, Wiemy, że Józef to był synem Rachel, que é a esposa de uma das esposas de Jacó, tamtego czasu jeden z żon Jakuba. porque o pai de Raquel fez uma, como é que podemos falar? Uma armadilha, se podemos assim falar? Tak, bo wiemy z kontekstem, że ojciec Rachela robił taka pułapka nad Józefem. Em vez de dar Na Jakuba. em vez de dar a esposa que Jacó queria, que era Raquel, deu a outra, que era a irmã mais velha de Raquel. Jakub chciał być zakochany w Rachela, ale ojciec dał druga. Então Jacó teve a esposa Raquel, Więc żona Rachel, que teve com ela 2 filhos simplesmente. 2 synów Jakub miał z nią. E aqui estamos a chegar, quem são esses filhos? José e Benjamim. Właśnie, Józef i Benjamin. Amém. Até que já fechamos uma parte do livro de Gênesis. Właśnie, taki parę słów, powiedzmy, że zamknęliśmy troszkę część tutaj pierwszej księgi Mojżeszowej. Então, quando vemos os 2 filhos de Jacó
feito com Raquel. Więc kiedy widzimy tych dwóch synów Jakuba z Rachelem, José era o filho que Jacó muito amava. Pismo Święte mówi, że jeden syn, który bardzo kochał Jakub, to był właśnie Józef. Porque foi filho da sua velhice. Bo pomiędzy nimi też rozumiemy, że był synem, kiedy on już miał swój wiek. E Jacó fez túnica linda para o seu filho José. Uma túnica linda. Józef oszcił taka tunika, nie? Taka, po polsku tunika? Szata, taka piękna szata dla niego. E os seus irmãos ficaram com inveja. I bracia jego zazdrościli go. Os irmãos de José invejaram José. Właśnie bratem Józefa zazdrościli go bardzo mocno. José tem uma história muito peculiar na Bíblia, muito interessante. Józef ma taka szczególna historia w Pismu Świętym, Uma bardzo história interesująca, muito linda. piękna. José, ele foi odiado pelos seus irmãos. Nie tylko, że Józef został nienawidzony przez brata swoich, E os seus irmãos não aturavam ele. po prostu bracia jego nienawidzili go, po prostu nie prześladowali go. Então, dia, o seu pai já comanda José para poder ir até o campo e ver como é que seus irmãos estão a administrar as coisas. Wiemy, że pewnego dnia Jakub wysyłał swojego syna najmłodszy, Józef, zobacz, co się dzieje tam na polu, gdzie byli bracia jego. Então, quando José chega lá, os seus irmãos falam: vamos matar esse jovem. I właśnie wiemy kontekst, że bracia mówili, zabijemy tego młodzieńca. Vamos dar aqui uma pausa. Teraz rozumiem taka pauza, zatrzymamy się Para dizer que a vida às vezes é assim: você não faz nada para algumas pessoas, simplesmente te odeiam. Niestety, tak bywa często życie. Ty nic złego nie robi nikomu, Simplesmente não aturam. ale są ludzie, którzy nie wyczerpiają cię. Po prostu mają do ciebie jakieś prześladowania. Mas esse é um sentimento que nós temos que repreender se tiver a nascer em nós. I pierwsze, jeżeli takie uczucia jest w nas, to musimy chronić i pozbyć tych uczucia. To nie dla nas. Porque nós seres humanos somos muito propensos à inveja. My, ludźmi, jesteśmy bardzo podatni na zazdrość. Somos muito propensos a esse sentimento de querer o que o outro também quer. My jesteśmy bardzo podatni, że często pragniemy, co ma drugiego człowieka. To ma znaczy zazdrość. Tenha cuidado, porque a inveja, em vez de te levar para frente, vai te destruir. Uważaj, ponieważ zazdrość, ona daje to, poprowadzi ciebie wstecz, a nie do przodu, tylko do przepędzenia. Então José, mesmo sendo o penúltimo filho, o menino, 17 anos simplesmente. 17 anos. Józef mniej więcej, ostatni syn, 17 lat powiedzmy tak miał. Os seus irmãos o queriam matar. Chcieli go zabić. Agora está a ferver de raiva. Po prostu serce bracia jego gotowało nienawiść do brata swego. Tem algum brilho que é só Deus que dá. Wiecie, słuchajcie kochane, jest taka namaszczenia, taka szczególna błogosławieństwo, które tylko Bóg daje tobie. Não é a roupa. To nie chodzi, że jest ubrany na przykład tego, że czyni człowiek inaczej. É o que está dentro de ti. Ale jest, co jest w tobie, w twojego wewnętrznego człowieka. É quem está dentro de ti. Różnica czyni ten, który jest w tobie. E José, os seus irmãos o queriam matar, mas dos irmãos disse não. I Rubem, bracia chcieli zabić, a jeden z bratem, Ruben, mówił, nie robimy tego. não vamos matar. Nie zabijemy go. Vamos vender ele. Sprzedamy go. Vamos colocar ele nesse poço Zrzucimy go w tego studnia, e depois vamos vender ele. a potem sprzedamy go. Mas Rubem falou isso aqui no intuito de depois tirar o seu irmão do poço e levar para casa. Prawdopodobnie Ruben miał na myśli, że spokojnie tę sytuację, zabrać go z tego studnia i poprowadzić go do domu. Só que os irmãos de José, Ale dalszy ciąg braci Józefa, na ausência de Rubem, venderam Ruben już nie znagował się z nim, sprzedali. Venderam José para os ismaelitas. Sprzedali Józefa dla Ismaelitów. Eram como Ismaelitów. eram como comerciantes. Oni po prostu byli handlarcami. Então, esses ismaelitas To właśnie Ismaelitów levaram José até ao Egito poprowadzili Józefa do Egiptu como escravo. jako niewolnika. Alguém que era filho predileto, Właśnie popatrz teraz, syn, który był ulubiony, era filho com honras,
I był taki syn, który ojciec zawsze honorował go. Era um simples menino de 17 anos. Miał, powiedzmy, 17 lat mniej więcej. Foi vendido pelos seus irmãos. Został sprzedany za swoim własnym bracie. E venderam-lhe por 20 moedas de prata. I został sprzedany za 20 monet srebrników. Por isso que José também na Bíblia Sagrada tem um tipo de Jesus Cristo. Z tego powodu też możemy porównać, że Józef taki jest typ Jezusa Chrystusa w Pismu Świętym. Ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Typologia, powiedzmy tak. Ele é uma sombra daquilo que Jesus é. Właśnie on był taki tylko mała cień, właśnie reprezentująca to Bóg, Pan Jezus jest. Por causa da história deles que coincidem. Właśnie, bo ich historia również też jest bardzo podobna. Jesus foi também odiado pelos seus irmãos, os Pan Jezus israelitas. też nie został, bracia jak rodzą też nie miłowali Jezusa Pana. Não foi aceito pelos seus irmãos judeus, né, os israelitas. Nie był kochany przez swoje bracia i siostry, jeżeli chodzi o Izraelitów. E foi vendido também embora por 30, mas foi prata. Właśnie, Pan Jezus został sprzedany za 20 lub za 30 monet srebrników. Para povo estranho, que são os romanos. Assim como José foi vendido para os egípcios. Pan Jezus przez Judę został sprzedany też dla obcych ludzi, dla Rzymianin, a Józef dla Egipcjanin. Mas o que faz com que essa comparação seja mais interessante Ale bardzo ciekawa rzecz jest, kiedy będziemy porównać te dwie postacie, é que ambos têm o mesmo sentimento. że obaj mają ten sam sentyment w sobie. Não criam mágoa sobre aqueles que lhe fizeram isso. One nie chowali korzeń goryczy za tych, którzy im skrzywdzili. É muito difícil ser injustiçado e não criar mágoas. To jest bardzo trudne, aby nie chować urazy. E José nos ensina isso. I Józef nam tego uczy. José com certeza é um homem de caráter. Józef na pewno jest człowiek, który miał charakter. E por causa disso, quando ele é vendido para Potifar no Egito, I kiedy właśnie został sprzedany do Potifara w que Egipcie, era oficial da guarda de Faraó, że był takim oficerzy ochrona boczna faraona, a Bíblia diz algo no capítulo 39, versículo 2. A Bíblia fala algo muito interessante. Gênesis. Sim, 39, 2. Pierwsza Mojżeszowa 39, w drugim rozdział, w drugim wersecie jest napisana bardzo ciekawa rzecz. Encontraste? Vou deixar 39, você procurar. 39, versículo 2. przepraszam. Pierwsza Mojżeszowa 39, werset pierwszy. Aí diz que, Drugi, versículo 2, 39, 2. 39, drugi. Só a parte A deste versículo. Tylko kawałek z tego wersetu. E o Senhor estava com José e ele era um homem próspero. A Pan był z Józefem tak, że widło mu się dobrze. Aleluia. Halleluja. O Senhor estava com José. Pan był z Józefem. O Senhor estava com José. Pan był z Józefem. Este foi o diferencial na vida de José. To była wasza różnica Józefa. Como podemos levar vida para os outros? Como podemos levar vida para os outros? Como o tema ok. do mês diz. W jaki sposób będziemy właśnie przynosić życia innym? Primeiro, carregando a presença de Deus em nossas vidas. Po pierwsze, że kiedy jest Bożą obecnością w naszym życiu. Tendo a presença de Deus em nossas vidas. Kiedy mamy obecnością Bożą naszego życia. Este é o principal diferencial na vida de José. To była szczególna różnica w życiu Józefa. Ele foi como escravo On poszedł tam do Egiptu jako niewolnika e chegou lá na casa de Potifar e se tornou o homem mais importante da casa de Potifar. i potem stał się najważniejszym człowiekiem w domu Potifara. E se tornou muito formoso, muito elegante. I też bardzo elegancki, Que piękny. até a mulher de Potifar cobiçou ele. Nawet że żona Potifara go chciała molestować. Isso quer dizer que José não precisou de usar outras coisas para subir. Co to jest powiedziane? José não precisou usar outras coisas para subir. A właśnie, Józef nie używał niczego, innej rzeczy, aby stać się kimś potężnego. O que lhe fez subir
co powodowało, że Józef stał się taki potężny człowiekiem? É a presença de Deus. To po prostu Boża obecność w jego życiu. O que lhe fez prosperar Co powodowało, że Józef miał powodzenie? é a presença de Deus. Boża obecność w jego życiu. E ele trouxe a presença de Deus I on miał tego Bożą obecność naquela casa. i razem z nim obecność Boża do tego domu Potyfara. Dizer que o que nos faz prosperar, Właśnie, co powoduje, że możemy mieć sukces, powodzenie? o que nos fará subir, Co będzie nas podnosić, tak? não é simplesmente, ou não são simplesmente as nossas competências, Nie chodzi o nasze zdolności, mas é a presença de Deus. ale jest właśnie Boża obecność. Tem pessoas que para subir no trabalho, Są de ludzie, nível, né? są ludzie, którzy przyjmowali promocję w pracy, buscam outras as coisas escuras, szukają takie ciemności, droga ciemności, aby tego osiągnąć. outras coisas que vêm do inimigo, Po prostu wiele razy nieprzyjaciół przynosi im taka normalna strategia. coisas das trevas. Rzeczy ciemności. Mas o que te fará subir Ale pamiętaj, co powoduje, że będzie kimś, não são essas coisas que você vai procurar no mundo. nie jest żaden tych rzeczy, które możesz szukać na świecie. O diferencial na vida de José é que ele tinha a presença de Różnica w życiu Józefa polegała na tym, że Bóg był obecny na jego życiu. Tu levarás vida para outras pessoas quando você terá ou quando você tem a presença de Deus. Właśnie. I oto sens, kiedy my mamy, ty masz Bożą obecność na twojego życia, możesz przynosić życia dla innych. Muitas vezes não precisas abrir a boca para poder falar. Wiele razy nawet nie musimy otwierać usta, abyś mówić. Porque quando você tem a manifestação de Deus em tua vida, Ty masz manifestacja Boża na twoim życiu. simplesmente a tua presença diz isso. Właśnie. Po prostu tylko i wyłącznie twoja obecność już będzie pokazywała tego. Bóg jest w tobie. O teu caráter diz isso. Twój charakter mówi o tym. Então Deus te fará prosperar aonde você estiver. Więc Bóg daje powodzenia tam, gdzie będziesz. Deus te fará prosperar onde você estiver. Tam, gdzie będziesz, Bóg daje to powodzenia. Mas vimos porque José não aceita ter uma relação com a esposa de Potifar, Ale też wiemy, że Józef nie chciał mieć żadnej relacji, nie chciał wybrudzić się z żoną Potyfara, uma mulher egípcia. Egipcjana. Naquela época, os egípcios eram como o povo do nível muito alto. Egipcjanie w tamtego czasu byli bardzo, powiedzmy tak, do świata bardzo bogaty, bardzo wysoko, takie patanaże byli. E você vai encontrar até que quando os irmãos José vão até o Egito, José prepara banquete. I my pamiętamy kontekst, kiedy bracia Józefa trafią do Egiptu, Józef przygotuje takie bankiety. Os egípcios não aceitam estar ou comer ao lado dos israelitas ou dos hebreus naquela época. Po prostu wiemy z tamtego czasu przede wszystkim Egipcjanie przenigdy by siedzieli przy stole z Hebrajczykami. Porque eles se consideravam como povo muito alto, Bo oni mieli takie minimalne osoby bardzo de nível wysokie. muito alto. Tak, byli kimś. Graças a Deus que essa ideia diabólica, né, que um povo é maior que o outro, está terminada. Taka wasze myślenie diaboliczne, tak? Że ktoś jest lepiej niż drugi. Mas vemos que aquela mulher era mulher de classe alta. Ale wiemy, że ta kobieta była tak kimś bardzo wysoko poziomów. E ela deseja José. I ona pragnie teraz mieć Józef. E José fala, não. Józef mówi, nie. José fala, eu não vou cometer esse pecado contra o meu Deus. Ja nie będę, powiedział Józef, popełniać ten grzech przeciwko mego Boga. Vemos que quando nós carregamos a presença de Deus, Właśnie, kiedy my nosimy Boże obecności, temos que dar não para algumas coisas. często będzie taka potrzeba, że mówisz nie dla wielu rzeczy. Temos que dar não para algumas ofertas do mundo. Musimy mówić nie dla tych ofiar ze świata, które świat oferuje. Coisas que tu sabes que não agradam a Deus. Rzeczy, które wiemy doskonale, że to nie będzie podobało się Bogu. Temos que dar não. Musimy mówić nie. Quantos não tu já deste ao mundo por causa de Deus? Ile razy już zadawałeś nie na tym świecie, ze względu, że Bóg jest w tobie. Isso diz muito se tu tens ou não Deus em sua vida. Właśnie to decyduje bardzo takie kategorycznie, czy ty masz Boga w twojego życia, czy nie. Quantos não você deixa para o mundo? Ile razy mówiłeś nie dla tego świata?
Quanto não você deixa para as mulheres do mundo, Ile razy mówiłeś nie dla kobiety z tego świata, para os homens do mundo, dla mężczyzn z tego świata. que tu sabes que não têm a intenção de te edificar. Ponieważ wiecie, że nie mają intencja, aby zbudować, tylko ruinę. Quantos não você deixa para lugares que tu sabes que são lugares que Deus não gosta que você esteja lá? Widzisz, ile razy mówiłeś nie, abyś nie być w pewnym miejscu, bo widziała, że Bóg nie będzie podobał. Isso diz muito se tu tens ou não a presença dele. Taka zachowaność, taka decyzja mówienia nie, decyduje cię, pokazuje ci, mamy Boga czy nie. Por quem tem a sua presença. Bo mamy Jego obecność. Por mais que a oferta é boa, Nawet kiedy nasza ofiara jest piękna, bonita, duża ofiara. oferta bonita, O, piękna ofiara dajemy. mas porque sabe que vai corromper a sua dignidade quando Deus diz não. Ale kiedy wiesz, że taka postępowania twoja będzie korumpować twoje życie z Bogiem, mów nie. E isso custou caro para José. I to kosztowało bardzo drogo dla Józefa. Muito caro para José. Bardzo drogo. Ele foi até, por causa dessa mulher de Potifar, culpou que ele havia estuprado ou tentar estuprar ela. Wiemy, że potem rozczarowana kobieta dziaba uskarżała, że Józef chciał jej zwalczyć. Ah, o pastor falou muito bem, mulher do diabo. Eu acrescentei esse diabo aí. Ela queria acusar José, olha, acusou José disto. Właśnie ona uskarżała Józefa z tego. E José foi até, quando o esposo dela ouviu isso, ele ficou muito triste e colocou José no calabouço. Kontekst znamy. Mąż był bardzo rozczarowany, rzucił Józefa do więzienia. Que é aquela prisão subterrânea. Więzienia takie pod ziemią, takie po polsku nie wiem, to będzie. Por causa do não de José, ele foi até o calabouço. W loko, bo widzisz, z tego powodu Józef trafił do loko. E há muitas vezes quando você falar o não, Wiele razy, kiedy będziesz mówił nie, alguém vai chamar você burro. może mówił, a ty głupia jesteś. Porque alguns nãos que você dizer, Perdão? alguns nãos que você dizer, Z powodu, że parę nie będziesz mówił, não vão te trazer benefícios. nie będą przynosiły tobie błogosławieństwa, w sensie takie, nie błogosławieństwo, tylko profity, skorzyść. Não vão trazer benefícios. Você vai ter que fazer isso por quê? Ty mamy będzie zastanawiał, dlaczego tego robią? Przecież nie mam teraz nic. Acho que poderia falar sim, Ale mogą powiedzieć tak. mas tu sabes sobre a tua dignidade. Ale widzisz, ty tego nie robisz, ponieważ ty wie, kim jest. E uma coisa interessante que vamos ver no versículo 21 do capítulo 39. Bardzo interesująca rzecz, którą będziemy zobaczyć właśnie tutaj. Abra o versículo 21, capítulo 39, por favor. 39, pierwsza Mojżeszowa, 21. 39, José ali está no calabouço, está na prisão. Józef znajduje właśnie tutaj z tego więzienia. Foi injustiçado pelos seus irmãos, foi injustiçado pelos seus irmãos quando foi para Egito. Został przydany, poniżony przez swoje brata, trafił do Egiptu. Assim como também foi injustiçado lá no Egito e foi até o calabouço. I to samo podobna sytuacja. Zrobili nieprawości z nim, ta kobieta, i trafił do więzienia. Mas olha a coisa interessante que aí no versículo 21 do capítulo 39. I pierwsza Mojżeszowa 39 właśnie, 21 werset. O que diz aí? Mas o Senhor estava com... Ale to jest napisane, dobra, ale Pan był z Józefem. Mas o Senhor estava com José, ele mostrou misericórdia, ele deu favor aos olhos do guarda da prisão. Ale Pan był z Józefem i sprawiał, że zjednał sobie przychylności i zapewnił sobie życzliwości przełożony więzienia. O problema não é o lugar onde você vai. Problem nie jest miejsce, gdzie ty możesz się znajdować. O problema é quem vai contigo neste lugar. Problem jest, kto jest z tobą tam. A questão é quem vai contigo neste lugar. Kwestia jest, kto towarzyszy ciebie do tego miejsca. José, por causa do não, foi embaixo. Józef z powodu, że mówił nie, padł bardzo głęboko. Foi para a pior prisão do Egito. Zostało wyrzucone do najgorszej więzienia w Egipcie tamtego czasu. Mas a palavra diz que Deus estava com ele. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg tam był z nim. Assim como Deus estava com ele na casa de Potifar, To samo, kiedy Bóg był z nim w domu Potifara,
Deus também estava com ele bem lá no Egito, ou bem lá na prisão. To samo Bóg znajdował, ty sam potężnego Boga z nim tam w tym więzieniu. Muitas vezes é difícil compreender como é que Deus vai me fazer descer nesse nível, né? Właśnie, często trudno zrozumieć, bo nie chcemy zrozumieć, jak Bóg pozwala, by mógł taką Bogu paść. Como é que Deus vai permitir esse mal me acontecer? É o que lhe busco. Ludzie mówią, Panie, ja szukam Cię, Ty pozwala, by wydarzyło się takie rzeczy w mojego życia. Às vezes entender o processo é difícil. Zgadzam się, czasami zrozumieć proces Boży w naszym życiu jest trudny. E não vai tentar entender o processo de Deus na sua vida. Não faz isso. Ale kochany, bardzo istotny, nie spróbuj zrozumieć proces Boży w Twojego życia. Podejdź się. Não vais entender nunca. Często nie będziemy zrozumieć, kochany. Jó perguntou a Deus, Deus não lhe respondeu. Okay? Jó perguntou a Deus. Okay? Jó. Okay. Job zapytał Boga, ale Bóg milczał. Não. Porque o processo de Deus são coisas que você não vai entender, você vai entender o fim. Widzisz, tylko końcówka będziemy zrozumieć. Quando você chegar ao fim, vai olhar para trás e vai falar, ah, bueno. Widzisz, kiedy będziemy tam do końcówka w tych sytuacjach, będziemy patrzeć wstecz, aha, teraz zrozumiem. Então vemos que José estava lá embaixo, Widzimy, że Józef był ważą Bogu do nogi, powiedzmy tak. no pior lugar do Egito. Najgorsze miejsca w całym Egipcie. No pior. Najgorsze, kochani. Na prisão subterrânea. W więzieniu, w głęboko ziemia tam piwnica. Mas Deus estava com ele. Ale Bóg tam był z nim. Então temos que entender que o mesmo Deus que está conosco quando estamos bem, Widzisz, rozumiemy tego, wierzymy, że ten sam Bóg, który jest z nami, kiedy jest wszystko w porządku, é o mesmo Deus que estará contigo quando estiveres mal. to sam Bóg będzie z tobą, kiedy będzie sytuacja zła w twojego życia. Não pensa que Ele te abandonou porque não tem dinheiro na conta bancária. Słuchaj, nie myśl, że Bóg cię opuścił, bo ci brakuje pieniążków w konto w banku. Não pensa que Ele te abandonou porque os outros acabaram. Nie myśl, że Bóg cię opuścił, bo nie ma złotych. Não pensa que Ele te abandonou porque não tem comida. Nie myśl, że On cię opuścił, bo ty nie masz co jeść chwilowo. Não pensa que Ele te abandonou porque estás embaixo. Nie myśl, że On cię opuścił, bo w pewnym sensie, jak Józef tam znajduje się na dole. O mesmo Deus que está contigo em cima também pode estar contigo embaixo. Ten sam Bóg, który jest z tobą, kiedy jesteś tu na górze, może być z tobą tam na dole. David disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu Dawid estarás powiedział, comigo. nawet kiedy będzie chodził dolina śmierci, ciemności. Então, o cristão passa dificuldades. Chrześcijanina ma różne miane trudności. Mas mesmo na dificuldade temos que ver que a presença de Deus está comigo. Ale o to właśnie chodzi cię różnica, kiedy ja znajduję się w problemach, w terapacie, musi ufać i wierzyć, że Bóg jest ze mną. E olha, se a presença de Deus está contigo, está tudo. Kochani, jeśli Boża obecność jest z tobą, to wszystko skończy dobrze. Mantenha calma. Bądź spokojny. Spokojnie. Calma. Calm down. Calma. 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 Spokojna. Amém. Spokojny. Hold on. Wracamy. Calma. Spokojny. Se Deus está contigo lá embaixo, Jeśli Bóg jest z tobą, tam gdzie znajdujesz ten wasz Ele problem, vai te fazer prosperar lá embaixo. On będzie, że tam gdzie jesteś, będzie powodzenia dla ciebie. Assim foi com José. To sam był Józefem. Ele trouxe consigo aquilo que ele tem de mais precioso lá na prisão. Właśnie tam do więzienia, w głęboko na piwnica, Józef zabrał ze sobą, to znaczy miał ze sobą E até na prisão, najważniejsza osoba tam na więzieniu. e até lá na prisão, A tam w więzieniu ele também foi posto como líder. został stworzony jako liderem tam więzienia. Foi posto como gestor. Jak ten administracyjny, osoba, która É uma coisa administruje. muito interessante na vida de José. Bardzo ciekawa rzecz w życiu Józefa również. Você vai entender que na casa do seu pai, Że w domu swego ojca, o pai dele colocou ele como gestor, como alguém para poder administrar e ver o que os irmãos estão a fazer. kontekst mówi, że ojciec też położył jego jako administratorem, nie? W domu ojca. Quando foi para o Egito, Kiedy trafił do Egiptu, também ficou gestor da casa viu de ten, Potifar. który też ma władzę i administruje. E até na prisão, A nawet w więzieniu, permaneceu gestor. w dalszym ciągu był administratorem. Aquilo que tu és Właśnie, co ty jesteś, não pode se apagar por causa dos problemas. nie będzie zaduszony, czego ty masz z powodu problemu. Porque Deus está a polir isto. Ponieważ Bóg tego szlifuje. Deus está a trabalhar Bóg pracuje w to. nesse diamante bruto W tej diamant, który jest taki nieczysty, powiedzmy. para poder trabalhar no mais alto lugar daqui desta terra. Bóg pracuje, aby dał ci jeszcze więcej wartości, aby ci używał na tej ziemi.
Então, José carregou consigo a presença de Deus. Więc najważniejsze, Józef miał obecność Boga na jego życiu. José não amaldiçoou Deus como fez a mulher de Job. Józef nie przypina Boga, to samo jak żona Joba. José permaneceu fiel a Deus, mesmo lá embaixo na prisão. Tam więzienia, niewinny, przetrwał wiernie Bogu. Gosto do termo calabouço. Ja lubię tego słowa, no, piwnica, no, tego więzienia. Deus estava com ele. Tam Bóg był z nim. Não sei como é que está a tua vida agora. Nie wiem, jak to jest twoje życie teraz. Vida financeira, Życie finansowe, vida emocional. emocjonalne. Mas estás lá embaixo nesse momento. A być może znajduje pewne szczęście tam w dno. Deus está contigo. Bóg jest z tobą. Deus está contigo. Bóg jest z tobą. Deus está contigo. Bóg jest z tobą. Não entre em pânico. Nie dopuść panika. E continua a manifestar a presença dele em sua vida. Niech w dalszym ciągu będzie Boża obecność twojego życia. Para Boże que wiemy. outras pessoas possam ser abençoadas com isso. Aby inni ludzie mogą być błogosławieni nawet przez tę sytuację. Continua a levar vida para outras pessoas mesmo estando lá embaixo. W dalszym ciągu daje, przynosi życia dla ludzi. Nawet kiedy znajdują się takim przykładem na dole. Não deixe de ser quem tu és por causa das situações. Nie przestań być kim jesteś, wierny Bogu z powodu sytuacji. E outra forma que podemos ver que José levou vida Możemy też w wyraźny sposób zobaczyć, w jaki sposób Józef przynosił życia. é que há uma coisa muito interessante lá na prisão, uma coisa que acontece na prisão. Bardzo interesująca sytuacja, co wydarzyło w więzieniu. Você vai ver que José lá na prisão, depois como líder, Potem, kiedy był tak administratorem już, tak był liderem w więzieniu. muito importante, porque Deus estava com ele. My zawsze pamiętajmy o tym, ponieważ Bóg był z nim. Se você precisar dessa situação na tua vida, Jeśli dopuścisz Bożą obecność do swojego życia, vais prosperar em todo lugar que você estiver. tam gdzie będziesz, będzie dla Ciebie powodzenie, Boże powodzenie. Isto é uma verdade que não muda, é imutável. To jest prawda, która nie zmieni się. Amém. Amen. Então vamos ver que José, naquele lugar, Więc patrzymy, że Józef będą w tej miejscu, depois de um tempo, dois trabalhadores de Faraó jakiś czas minęło, dwóch pracowników Faraona são levados para o calabouço. trafili również do tego więzienia. Eventualmente cometeram algo. Na pewno może popełnili. Então, e esses dois, um era copeiro, ou servia o faraó com as bebidas. Jeden pismo święte mówi, że był taki odmiana kelner. Eu trabalhava com pão, servia com isso. Pracował z tym, tak służył w kuchni, powiedzmy tak. Então podemos ver que esses dois que foram para a prisão Właśnie jeden służył napojów, drugi chlebem i trafili też do więzienia. tiveram um sonho. Oni mieli sen. O copeiro teve um sonho que depois de 3 dias saiu e passou a servir o rei. Kelner miał sen, że po 3 godzinach wychodzi z więzienia i zaczął służyć królowi. Ele foi até José e José interpretou a ele. Ele estava muito inquieto. José falou: fala-me, conta-me. Ele contou a José. I ta osoba była bardzo taki pełny bardzo pokoju. Otwierał się do Józefa. Józef mówi, opowiadaj. E José interpretou o sonho desses Wiemy, homens. że Józef interpretował, tak? Sen tego kelnera. Amém? Amen? Então José interpretou o sonho desses homens. Józef obaj tych faceci interpretował tak słowa następne. Nie interpretował tak tylko interpretował. Quando interpretou o sonho do primeiro homem, Ale kiedy Józef interpretował pierwszy sen, disse que depois de 3 dias tu vais sair daqui. i Józef mówił mu, za 3 dni ty wychodzisz stąd. Então o segundo homem, Więc drugi człowiek, który tam był, achei interessante, falei isso aqui como interpreta, vou lá também contar meu sonho. a, to ciekawe, to ja też będę opowiadał mojego sen, który miałem dla Józefa. E foi para lá contar o sonho para José. I opowiadał sen dla Józefa, José disse que o teu sonho significa que daqui a 3 dias vai ser morto. Basicamente isso. dla ciebie to inaczej. Za 3 dni mniej więcej ty giniesz. O que é que podemos aprender aqui com José? Co możemy uczyć się z Józefem w tej sytuacji? José teve sonho, não teve? Józef miał sen też. As interpretações que ele fazia do sonho não é coisa que ele queria fazer. Interpretacja snów, kiedy Józef wydawał to, on nie chciał tego zrobić, tylko Bóg dał jemu. É um dom de Deus na vida dele. To jest był dar Boży
za jego życia. Então ele só fez aquilo que Deus lhe inspirava, ou só falou aquilo que Deus lhe inspirava a falar. Po prostu on uczynił tylko i wyłącznie tych rzeczy, które Bóg kazał go robić. Então, as profecias se cumpriram. Więc prorocy na jego tematy wypełniły się. O copeiro voltou e começou a servir de novo rei. To znaczy sny tego dwóch sny wykładane wypełniły się. Jeden z tych kelner wrócił, aby służyć króla. E o chefe dos padeiros foi morto. I ten, który zajmował się chlebem, tak? Se Karzem był, cumpriu. Se cumpriu. został zabity. Irmão, Wypełniło się. o interessante que aprendemos aqui Bardzo interesująca rzecz, którą tu uczymy się, é que José, jest, że Józef por mais que os sonhos ainda não estavam realizados, byli. o sonho de José não estava realizado. Nawet takie, możemy brać pod uwagę, że większość sny, własny Józef nie był już wypełniony, jeszcze nie był wypełniony, Ele ajudou os outros a trabalharem os seus sonhos. ale pomagał innym, aby realizować ich marzenia czy pragnienia albo sny. Ele ajudou os outros a realizarem os seus sonhos. On pomagał innym, aby zrealizować marzenia, które inni ludzie mieli. Mesmo não tendo o seu sonho ainda concretizado, Nawet kiedy jego marzenia, Józef, nie był konkretnie już wypełniony, ele ajudou os outros a realizar os seus sonhos. on pomagał... Przepraszam, dzisiaj jestem troszkę tak niewyraźny. To estou pouco meio apagadinha. Outra vez. Ele ajudou os outros a poderem realizar os seus sonhos. On pomagał innym, aby realizować ich marzenia. E você vai entender que, Musimy zrozumieć, że por ele ajudar o outro a realizar o seu sonho de voltar lá para a casa de Faraó, że on pomagał tego kelner wracać do domu faraona, bo tak był. dia aquele que ele ajudou para poder voltar à casa de Faraó, Pewnego dnia na przyszłość ten kelner, który został pomagany przez Józef, lembrou-se dele. pamiętał o niego. Então o que nós aprendemos aqui? Co uczymy się tutaj? Que os nossos sonhos só são realizados Wiedzieć, że nasze marzenia wypełniają się, quando aprendemos a construir o sonho dos outros. kiedy uczymy się budować, przynosić życie, błogosławić innych. O teu sonho só vai se tornar uma realidade Twoje marzenie staje się rzeczywiste, quando você aprender a trabalhar primeiro com o sonho do outro. kiedy uczysz się pracować z marzenia innych ludzi. Pomagasz w wypełnieniu się. Se você puder falar, não, eu tive aquele sonho que podia ser maior que todo, mas estou aqui. Józef mógł powiedzieć, co mam z tych snów? Spadać stąd. Eu não vou interpretar nada para eles. Nie będę interpretować nic. Porque estou frustrado, Ja jestem sfrustrowany tutaj, precz stąd. estou estressado com tudo. Ja mam stres tego wszystkiego. Mas não, Nie. ele trabalhou no sonho dos outros. On pracował, aby sny innej osoby wypełniły się. Mesmo estando mal. Nawet kiedy znajdował się w bardzo trudnej sytuacji. Eu pergunto a ti, como tu tens ajudado os outros a concretizar seus I sonhos? teraz pytam, w jaki sposób ty pracujesz, pomagasz innym, aby wypełnić na ich życia, ich sny, marzenia. A inveja é algo que consome muitas pessoas. Zazdrość jest czegoś, który pożera niestety wiele ludzi. É verdade que algumas pessoas irão concretizar suas coisas primeiro que você. Tak, to jest prawda, że wielu ludzi będą osiągnęli sukces najpierw niż samego ciebie. Não se sente injustiçado ou injustiçada. Nie czuje się skrzywdzony, że tutaj niesprawiedliwiony w tej sytuacji. Trabalhe no sonho do outro. Pracuj, abyś inni byli błogosławieni. Porque ali tem o sucesso do teu sonho. Ponieważ tu będzie właśnie sukces twojego wypełnienia twojego marzenia. Amém? Amen? Amém. Aleluja. Aleluia. Amen czy nie? Quando tu trabalhas para o sonho do outro, Kiedy ty pracujesz, abyś inni byli błogosławieni, Deus vai te abençoar com tudo aquilo que você queres. właśnie Bóg będzie błogosławił ciebie z czym co ty chcesz. Então, muitas vezes, o sucesso que você quer para a tua vida, Perdão? o sucesso que você quer para a sua vida, Wiele razy sukces, który ty chcesz dla swojego własnego życia, está ali parado porque você não sabe compartilhar. stoi, stagnacja jest, ponieważ nie potrafi podzielić. Não sabes abençoar os outros. Nie potrafi błogosławić innych. És uma pessoa invejosa, Jest osobą, która jest pełna zazdrości, orgulhosa, pycha.
Queres primeiro o teu? Najpierw chcę dla siebie. Primeiro tem que ser o meu. Najpierw dla mnie musi być. Olha, aquele homem falou, lembra-se, quem falou isso aqui, José? Lembra-se de mim quando estiveres lá. Józef mówił do niego, pamiętaj o mnie, kiedy ty tam wracasz. Mas ele esqueceu José. Ale on zapominał Józefa. É verdade, tem pessoas que você vai ajudar que não vão ser ingratos mesmo. Jakieś czasy. Ale tak jest w naszego życia. Będą ludzie, którzy będą niewdzięczni w naszego życia. É a lei da vida. To jest prawo życia, niestety. É normal. To jest, powiedzmy, że normalne. Mas você não está fazendo isso aqui por eles simplesmente. Ale ty nie tego czyni, dobroć, tylko dla nich. É um princípio bíblico. Quando você faz isso para eles, estás a fazer para si, na verdade. Tylko ze względu na nich. To jest taka postawa piękna. Kiedy czynisz dobry komuś, to czynisz dla siebie. Quando tu ajudas a tua amiga, teu amigo, teu irmão, tua irmã a construir o seu sonho, tu estás a se ajudar. Kiedy ty pomagasz kolegę, koleżankę, znajomym budować, aby spełnić rzeczywiście ich marzenia, tak sposób budujesz siebie. Quando ajudas o seu pai a construir os seus sonhos, tu estás a lhe ajudar. To samo jak i ojciec pomaga ojciec, aby wypełnić tych marzenia. Teu pai quer que você se forme. To samo, kiedy ojciec chce, aby ty Tem muitos estudantes, né? wykształcił się, bo tu mamy uczniów, nie? Kiedy ojciec, rodzice chcą, aby był wykształcony osoba. Quer que você conclua a faculdade. Chce, aby ty mógł skończyć studia. Então, quando você lhe honra com isso, I kiedy ty honorujesz go w tym, Deus te honra com coisas maiores. o, to właśnie chodzi. Dla ciebie Bóg ma piękne rzeczy. Aleluia! Aleluia. Então, ajuda os outros a construir seus sonhos. Pomagaj więc inni, aby zrealizowali ich marzenia. E quando ele tiver sucesso, I kiedy quando a pessoa que você ajuda tiver sucesso, ta osoba, który będzie miał sukces, e você continuar no calabouço, kiedy ty będziesz znajdował się tam głębokim więzieniu, powiedzmy, a pessoa que você ajudou está em cima. ta osoba, której pomagałeś, jest tam na górze. Está trabalhando na melhor empresa da Polônia. Pracuje w najlepsza firma w Polsce. Mas você continua naquela empresa que não paga quase nada. I widzi, a ty pracujesz w taka firma, która nic nie płacą. Não tem inveja. Nie bądź zazdrościł. Isso é do diabo. To jest diabła jest. Não tem isso. Nie dopuszcz do twojego serduszka tak rzeczy. A tua recompensa vem de Deus. Twoja wypłata przychodzi od Boga. Quem acredita fala amém. To wierzy, mówi amen. Aleluia. Amém. Parece que os irmãos estão a gostar hoje. To. Mas é a palavra de Deus. Myślę, że nie podoba wam te słowa, gdzieś ci podoba. Trabalhe no sonho do outro. To jest Słowo Boże. Pracuj, aby wypełniły się marzenia innej osoby. Ajuda a outra a concretizar seus sonhos. Pomagaj inni, aby wypełniły ten sen marzenia. Porque é assim que teu sonho vai ser realizado. Bo w taki sposób twoje marzenia potrzeba będą wykonane. Mas é um segredo que muitos não sabem. To jest taka kwestia, że wiele z nas tu nie wiemy. Porque dá muito lugar para a inveja. Ponieważ wiele razy dopuścimy zazdrość do naszego życia. Dá muito lugar para eu em primeiro lugar. Não, vou fazer minhas coisas, depois é que vou ir na Często dopuścimy ja. Najpierw ja, a potem inni. Źle. Não. Nie tak, nie tak. Isso não é princípio bíblico. To nie jest postawą Isso é do biblijną. diabo. To jest od diabła. Aleluia. Aleluja. Trabalhe nos sonhos dos outros. Pracuj, abyś inni mogli mieć te marzenia wypełnione. E assim você estará a levar vida. I w taki sposób przynosisz życia. Glórias a Deus. Chwała Bogu. Diga, eu vou trabalhar para os sonhos dos outros. Powiesz, ja będę pracować, abyś pomagać wypełnić marzenia dla innych. Ja będę pracować, pomagać, spełnić marzenia innych. Aleluia. Esse é bem que tu fazes para ti mesmo. To jest dobrość, którą czynisz z samego siebie. Glórias a Deus. Chwała Bogu. Nesta senda musical, Senda, tem senso a vida. neste caminho, nesta carreira, W moje wchodzenie, w moje życie, gdzie wchodzi muzyka, trabalhei para muitas pessoas. ja już pomagałem, pracowałem dla wielu ludzi. Ajudei muitas pessoas Już pomagałem wielu ludzi. a aprender a cantar, Abyś mógł też uczyć się śpiewać, ajudar a fazer coro, né, nos seus concertos. abyś pomagał zrobić taki chór, koncert różny. É uma coisa que eu vou fazer natural, que vem do coração, vai ajudar. Po prostu z serca to Para jest. saber se vai dar ou se não vai dar. To jest moje serce. Nieważne, czy będę błogosławiony, czy nie, ja robię. E então, quando isso aconteceu, Deus começou a abrir portas. Więc kiedy ja robiłem tak bezwarunkowo, Bóg zaczął otwierać drzwi dla mnie. Gravei uma música em 2015, Ja nagrywałem taką piosenkę od 2015 roku, que naquela época, na minha igreja, że tamtego czasu w moim kościele, tam w Afryce, era uma produção que nunca se fez antes.
To był taka produkcja, tak, stworzona z płyty, który nigdy nikogo jeszcze przed nie robił. E por fazer isso, em 2017 eu consegui lançar EP, não é? O nome agora. I w 2011 roku był wydany taki EP, nie wiem co EP po polsku. Mas primeiro eu trabalhei para os sonhos dos outros. Związany z muzyką, sprzedaży płyty. Trabalhei para muitas pessoas. Ale postawa serca mojego. Ale- Bezwarunkowo pomagałem inni ludziom. Ajudar a realizar seus concertos, suas coisas. Pomagałem, aby ludzie robili ich koncert, tak, aby działali. Sai daí com essa palavra, trabalhe para os sonhos dos outros. Wychodzisz dzisiaj stąd do domu z tego słowa. Pracuj, abyś inni ludzie mogli wypełniać ich marzenia. E a terceira e última coisa, I trzecia i ostatnia rzecz, para aprendermos como José levou vida para outras pessoas, abyśmy mogli uczyć się, w jaki sposób Józef poprowadził życie dla innych osób. é o versículo que nós abrimos, versículo 8, Właśnie capítulo 45. 45 rozdział, werset 8, który czytaliśmy na początku. José perdoou os seus irmãos. Józef przebaczał swoich braci. José perdoou os imperdoáveis. Józef przebaczał tych, którzy nie powinni otrzymać przebaczenia, powiedzmy. Os irmãos de José eram sem vergonha na cara. A my wiemy, ten kontekst, prawda, że bracia Józefa byli bezwstydliwi ludzie, prawda? Byli ostrzy. Sério, eles não tinham vergonha na cara. Bezwstydna twarz, po prostu co oni robili. Porque eles venderam, imagina, você José. Wyobraź sobie, że ty jesteś Józef. Daqui a pouco o sonho que ele interpretou Faraó se concretiza e há fome, primeiro a bonança no Egito, depois fome. I bracia zrobili z tobą, co robili jemu, a pierwszy głód przychodził do ciebie tam w Egipcie, bo ty jesteś kimś. E quando vem a fome em toda a terra, os irmãos José vêm até o Egito para comprar mantimentos. Bo wiemy, kiedy była ostra głód w Izraela, oni trafili do Egiptu, aby kupić. José lhes reconheceu, mas ele não reconheceu José. Józef rozpoznał ich, ale oni nie rozpoznali Józefa. Deixa eu dar aqui uma pausa. Irmão, quando você honrar a Deus, Teraz jest taka pauza. Zatrzymam się. Kochani, kiedy ty honorujesz Boga, Deus vai te pôr em lugar que você vai ser irreconhecível com o teu passado. Bóg położy taka miejsca, tak potężne miejsca, że wiele ludzi nie będą poznali Ciebie. O teu antes e depois vai ser incomparável. Twój przed i po będzie nieporównany. As pessoas não vão reconhecer ele. Ludzie nawet nie będą poznali Ciebie. Niemożliwe być ta osoba. Como aquele homem que Jesus curou. É ele, não é ele. Não, não é ele. Ele não é, não. Kał. Como o homem que Jesus curou. As pessoas estão a perguntar, é ele? Não é ele. Assim, eu achei verdade, não sei. Jak ten człowiek z Nowego Testamentu, na galera do Pana zdrowy, nie? I ludzie mówili, to on? Czy nie on? Czy on? Myślałem, że to jest sprawiedliwane. Aí as pessoas vão se perguntar assim. A ludzie będą zapytali tak. Quando você honrar Deus, Deus vai te colocar em lugar que você vai estar num patamar que vai ser irreconhecível com o teu passado. Bóg będzie Cię honorował w taki poziomu, że Ty będziesz nie rozpoznany. Vai ser irreconhecível. Nie będą poznali Ciebie na dobry sens. Vais brilhar. Będziesz świeciał. Brilho de verdade. Będziesz tak prawdziwy światłością. Não da Nívea, não da vaselina. Não da wazelina albo to inne tam rzeczy, które dają te błyszcz. O próprio brilho de Deus, Espírito Santo. Ale to będzie po prostu namaszczenia od Ducha Świętego. Będzie błyszczał. Você, olha por exemplo, a nossa diaconisa Cornélia. Patrz na diakonisa Kornélia, proszę. Patrz na nią. Linda, mesmo na idade que está. Jovem, Piękna wygląda kobieta, a nawet com todo respeito. z całym szacunku, ale piękna wygląda, nie wygląda ten wiek, który masz. É o que Deus faz. To jest wasze Bóg robi z ludźmi. Aleluia. Aleluja. Então, irmãos, os irmãos de José não reconheceram José. Właśnie bracia Józefa nie poznali go. E José lhes falou, José reconheceu eles. Józef poznał ich. Falou, vocês vieram aqui espiar. Já estava z nim. Wy przyszli tutaj jakiś zbigów, co? Vocês vieram aqui espiar. Szpigowie. Os irmãos ficaram, não. Bracia mówili, nie, proszę, zwytuj się. E mostraram sua sem vergonha na cara. I wraz z kolejnymi pokazywali ich bezwstydną twarz. Quando eles falaram, não, nós somos filhos de homem lá na terra dos Hebreus. Nie, bo jesteśmy syn tego, taki Jakuba z ziemi Hebrajczyków. Éramos 12 Byliśmy 12, e morreu. a jeden umarł. Olha só. Opa, tá achando que Imagina você, José, está falando, não, está mentindo para você. Já mentiu para o pai, está mentindo para você mais. Widzisz, kłamali, dali kłamie na twarz Józefa. Morreu. Jeden umarł. Ele podia falar, não, desapareceu, vendemos, Mogą przestać tego robić, mogą przestać. No ale znikło, nie?
albo przyznasz się. É que a mentira é assim. A mentira é assim. Właśnie, kłamstwo tak działa. Vai chegando, levanta apanhar. Pewnego dnia złapią cię. Não tem como mentir para sempre. Tu w Polsce mówimy, że kłamstwo ma krótką nogę. Tem um provérbio, né, que a mentira é como casca de ginguba, não é? Casca de amendoim. Amigo, ginguba é então. Não tô nem agora não, essa ginguba aí. Amendoim. W Angola mówią takie, że kłamstwo jest to samo jak skorupka orzechy ziemskie, wiecie. Por mais que você colocar lá embaixo, Nawet kiedy położysz tam na dole, ele vai subir. tak skorupka jest do góry. Aleluia! Nie wiem, a tak coś przychodzi na górę. Eles puderam de mentir que José morreu, de Tô. matar num animal selvagem. To ich powodzenia w Angolii. Widzisz, wiedzie na jaw tego kłamstwa. To samo jak chcieli zabić Józefa. Nie? Também mentiram até o próprio José. Kłamali dla własnym Józefa. Kłamali, stoi na przed jego twarzy, kłamią. Não conste nada de mentira, meu irmão. Kłamstwo zawsze ma krótka noga. Porque a vergonha vem com isto. Widzisz, nie wstydź się być kłamcem. Ele sem vergonha, ele morreu. Widzisz, oni bez na twarz, a kiedy nasz brat umarł. José lhes olhou, está a mentir. Vocês são mesmo espiões. A, wy kłamicie. Wy jesteście szpigowie. Então José lhes fala, se não são espiões, um fica aqui preso e outro volta e traz o menor de todos. Tak, jeżeli jesteście, to ten zostaje tutaj, wejdziecie i przynosi mi najmłodszy waszym bratem. E então, quando traz o menor, que é Benjamim, José se emociona quando vê Benjamim. I właśnie, kiedy Benjamin przechodził, Lhes leva para lugar e faz um banquete com eles. dał taki bankiet, poprowadzi, robił taki bankiet dla nich. Pergunta sobre o pai Jacó e depois lhes manda regressar. Zapytał ich ojciec Jakub i kazał raz kolejny wracać. E ele põe uma taça de prata na pasta de Benjamim. I dał dużo pokarmu, pamiętamy, nie? I w tych ziarno on położył taka taca, taka kubek z serwy razem z tych zboży Benjamina. Então, quando eles vão lá para... E depois, quando os irmãos estão para regressar para a terra dos hebreus, lá na casa dos seus pais, Braci, kiedy wracają do Izraela, do domu Jakuba, os militantes do Egito vão até eles e falam que vocês roubaram algo, está faltando algo. właśnie został za nich posłany, powiedzmy tak, żołnierze z Egiptu, wy jesteście złodziejami. E encontram aquilo com Benjamim. I sprawdzali i znajdowali z Benjaminem. Os irmãos viram que é muito azar. I bracia tutaj zmartwili się, bo to było, powiedzmy, potężna pecha, powiedzmy tak. E eles estavam a se culpar. Prawdopodobnie on tutaj zaczynali uwinić sam siebie. E deles a falar lá de José, é porque matamos a... A Não foi para não matar. jeden mówił coś takiego, to wszystko z powodu, że chcieliśmy zabić Józefa. A pensar que José não está a entender, né? Ok? Pensando que José não está a entender. Ok, entendi. Os irmãos pensando que José não está a entender. A, sim. Não está a entender. I właśnie bracia myśleli, że Józef nie rozumie ich, wiecie, bo rozmawiają z swoim bratem. No. Então, eles regressam para Egito com a taça Właśnie wracają do Egiptu z powrotem z tej taca, para pedir perdão a José. abyś prosił przebaczenia Józefa. E José se revela, eu sou vosso irmão que vocês não I veem. teraz Józef objawia, jestem waszym bratem, którego sprzedali. E eles ficaram pasmados. What? I oni byli, co? Zdziwienie. Como assim? Jak to może być? Como isso é possível? Jak to jest możliwe? Só? Okej? Aleluia. Aleluja. Deus é bom. Amém. Bóg jest dobry. Então, realmente, José não lhes culpou de nada. Pamiętamy teraz, bardzo ważne. Józef nie uwinił w tym momencie. José nem falou que não, vocês são mentirosos. Józef nawet nie mówił, wy kłamcuchy. Jesus nem falou, você não tem vergonha na cara, você vai falar que morri. Nawet nie mówił, wy nie macie wstyd na twarzy. Nic tak rzeczy nie mówił. Jesus não fez isso. Józef nie robił tego. José mudou a história. Józef zmienił historię. Ele falou isso aconteceu pela vontade de Deus. To wszystko wydarzyło, chcieliśmy. Para que eu vim aqui para poder ser o suplemento para vocês. Bo Bóg
tego uczynił, bo aby ja mógł być zaopatrzony dla was. Sabes como é que José perdoa os seus irmãos? Uma coisa interessantíssima. Bardzo interesująca rzecz, sposób jak Józef przebaczył swoje bracia. Ele saiu do lugar do vitimismo. On wychodził z miejsca nazywane bidolania się nad sobą. Bidolania? Tak się mówi? Uzalania się nad sobą, uzalania się. Ele não aceitou ser vítima. On nie chciał być taką osobą, która użala się. O que nos faz muitas vezes não perdoar é que nós nos colocamos muito no lugar de vitimismo, de vítimas, né? Bariera do błogosławieństwa naszego życia. Wiele razy, ponieważ jesteśmy takie, co który użala się non stop. Me fez isso, me fez aquilo, me fez aquilo, me fez isso. A bo to mi robił to, o to mi robił to, a on mi robił to. É isso, não, ele é culpado, eu sou inocente. A on jest winny, ja jestem czysty. Não, José não queria se colocar nesse lugar de vitimismo. Józef nie położył w miejsca tego uzalania się. Porque tem patamar na vida que você atinge Bo jest taki pewny poziom, który ty osiągniesz. que não tem que se preocupar com outras coisas que te atrasam. Nie musisz już martwić się tych małych rzeczy, które będą próbować cię zatrzymać. Tens que mudar tua filosofia de vida. Musimy zmienić filozofię życia, to ma znaczy. Não, essas coisas atrasam. Nie patrz na tych rzeczy, które nas chcą zatrzymać. Ele não queria ser vítima da sua história. Józef nie chciał być tego człowiek, który żala się w tych historiach. Ele quis ser o autor. On chciał być tym, który stworzy. Ele quis ser a boa causa. On chciał być tym, który jest dobry okazja do Então, błogosławieństwa. naquela injustiça que aconteceu em sua vida, Ten nieprawość, którą robili z nim na jego życia, falou: não, não fala sobre isso, esquece. zapominajcie o tym. Estou aqui é pela vontade dele, não são vocês, esquece. Bóg Não, não, essas coisas. posłał mnie tutaj, a nie wy. É tipo que vocês não sabem nada. Widzisz? Upuścisz, przebaczać inaczej. Porque o que Deus fez é maior. Ponieważ co Bóg uczynił, to jest większe. Aleluia. Tenha um cuidado para não estar nesse lugar, para não permanecer nesse lugar de vitimismo. Porque às vezes nós estamos nesse lugar, às vezes é propenso ao ser humano. Halleluja, słuchajcie, nie bądźmy ludzi, którzy lubią użalać się. É muito propenso ao ser humano. Depois José é uma pessoa muito especial. Józef to naprawdę szczególny postać biblijny. Porque é difícil você olhar a história do outro lado, que você não é a vítima. Często jest tak łatwe patrzeć historia z boku, bo ty nie jesteś tym ktoś. Tem pessoas que por causa do vitimismo, até agora tem coisas do passado que não esquecem. Są ludzie z powodu, że użalą się nad sobą, nie potrafią przebaczać, nie zapominają. Coisas da infância que não esquece. Nawet rzeczy z dzieciństwa, które nie potrafią zapominać. Da adolescência que não esquece. Nie chcą zapominać. Escuta, José tinha tudo para falar, vocês são maus. Józef, kochany, słuchajcie, miał wszystko bez powiedzieć, jesteście złymi ludźmi. Mas ele soube aonde Deus vai levar. Ale Józef widział, dokąd Bóg poprowadził jego. Ele soube que o mal que aconteceu com ele não foi maior que o bem. On widział i zrozumiał, że ten zło, które wydarzyło się z nim, przewyższał ten dobroć, który Bóg uczynił. Levarás vida ao perdoar as pessoas. Przynosi życia również dla ludzi, znaczy przebaczać. Libera o perdão. Przebaczaj. Libera o perdão. Przebaczaj. Perdoe. Przebaczaj. Aleluia. Halleluja. Aleluia. Przebaczaj. Perdoar é para amar de novo. Słuchajcie, przebaczać i kochać jeszcze raz. Não precisamente que tem que ser íntimo ou Nie íntima. musimy tam być intymni z tymi ludźmi. Mas Ale tem que przebaczaj. perdoar. Przebaczaj, ale przebaczaj. Aleluia. Halleluja. E para casar então é mais O, forte. jak to są związku małżeństwa, to przede wszystkim, prawda? Para casar tem que permanecer íntimo. A, w dalszym ciągu jesteśmy intymni z tą osobą, a przede wszystkim przebaczenia. Aleluia. Halleluja. Tem que perdoar. Musimy przebaczać. Sai do lugar de vítima. Wychodź z tego miejsca Muda a użalania się. história para a tua vantagem. Zmień historię, aby rzeczy dobra wydarzyły się w tobie. Aleluia. Halleluja. Ele que fez o errado. A terceira que fez errado. Osoba, która uczynił źle, Ele cometeu. on tego zrobił. Mas calma. Spokojnie. Muda a história para o lado da vantagem. Zmień historię, pociąga historię do dobrego, ku dobremu. Formas a não seres vítima da história. Tá sempre Przestań być ten ofiara w tym. Przestań być jako ofiara. Przestań zalać się. e ande. Chodź. Continue. W dalszym ciągu chodź. Aleluia. Halleluja. Aleluia. E vamos ver que José atingiu o principal patamar da sua vida. Widzisz, możemy zauważyć, że Józef miał bardzo wysoko poziom w swoim życiu. Sendo o principal gestor do Egito. Był głównym administratorem, gowernatorem całym Egiptem. Houve um cargo no Egito que nunca mais houve outra vez. Był pewna funkcja
taka pozycja w Egipcie, której potem nikt już nie było. José ele diz que eu sou pai de Faraó. O que é isso? Potem tego nie było. Józef mówił, że ja jestem ojcem faraona. É porque tem cargos grandes, tem portas grandes que Deus vai abrir para você que não existem. Widzisz, to chodzi, że Bóg otwiera te potężne drzwi. Dla ciebie również Bóg chce otwierać te drzwi. Tem bênçãos que vão ser personalizadas só para você. Są błogosławieństwa, które były szczególnie stworzone tylko dla ciebie. Quando você aprender a levar vida para as pessoas. Kiedy ty uczysz się, że musi przynosić życie, dawać. Com a presença do Senhor Jesus. Z obecnością Pana Jezusa. Aleluia. Aleluia. Ajudando os outros Pomagając innym e perdoando as pessoas. i przede wszystkim przebaczając innym sobie. Aleluia. Aleluja. A palavra do Senhor. To jest Boże Słowo. Vamos orar? Vamos do modlić się? Glória a Deus. Aleluja. Vamos orar? Aleluja. Modlić się. Chodźcie, é para Deus. É para Deus. Aleluja.